school children who had waited for an eager arrival of the Honorable Prime Minister. The Honorable Prime Minister is greeting all of them. वो सबका अभिनंदन करते हैं और हम इस मालदा शहर के पावन भूमि से आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपको अभिवादन करते हैं. Please accept our heartfelt gratitude, thanks and delight and love for your kind presence on the town of Malda. And we cannot thank you more for gifting us such a wonderful train on the eve of the new year. এই নতুন বছরে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের মতো একটি উচ্চ প্রযুক্তির ট্রেন উপহার দেওয়ার জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা তাকে অভিবাদন জানাই. ভারত